Bueno, mayong gabi, may isa ng live sa programa sa Timbangan sa Katarungan. Welcome sa atong tulamanon. Kumusta og maayong gabi ninyong tanan nga nakaroon sa inyong patag panimalay. Dire sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta mong tanan nga nagtan-aw karon? O sa ato usab nga nagasubaybay sa programa sa Timbangan sa Katarungan. Dapat tigawa sa nasod, may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto. Alas tandiya nga nasgawa sa nasod. O diapod sa California, maayo dihang pagtanaw ni Mr. and Mrs. Siguro bago ato usab nga partner nga walay paglubad sa ato nga ministry diri sa Pilipinas. Dito sa California, maayong kadlaw na siguro dito. Kaya wala magkaparisuon ng atong oras, no? Diri sa Pilipinas, gabi diri, apan dito sa California, adlaw dito. So, may adlaw diha ni Mr. and Mrs. Dioscoro Bago. Kung alang sa mga viewers ng mga Adventista ay makalimot sa pagsira sa itong live, aron nga daghan usab ang masayod sa mensahe. Masayod sa kamatuoran nga diin maghatag nato og kagawasan samtang kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Og niining gabion atong tagaan og pagtagad igsuon kining usa ka mga isyu sa ato usab nga mahigala labi na sa mga Adventista nga matud palagi nila nga ang mga SDE daw nagpakahudiyo. Mo na isyu manggala. O niya ila pang pakapinan nga nagpakahudiyo o mao daw ang sinaguga ni Satanas. Sa ato pa, ilang i-conclude nga ang simbahan sa Adventista, batod pa nila, di daw simbahan sa Ginoo, kundi iglesia o sinagoga ni Satanas. Muna ilang mga aligisyon, mga pasangil nato mga kaigsunan. Muna tagaan tagpagtagad karon nga kagabion, kung tinuod baka o kinsa magkaha ning matubad iglesia siyawa kining panahon karon. Para ato masabtan pagayo. Tungod kadto na sila mga basahon nga mga bersikulo sa Biblia sama anang pinadayag 2:9 o usab sa pinadayag 3:9. Nga ilang nga basa niya. Islingan tagbasa ng kigsunan, unya atong sabton bagayo kung naigo pa kanini ang mga Seventh-day Adventist, kay mao gini ang ilang kasagarang basahon. Pinadayag 3 versikulo 9 niya ang ilang gamiton igsuon nga bersikulo sa Biblia. Tanawa sila nga mga iya sa sinagoga ni Satanas nga nagpakahudiyo apan dili diay hinunua na nagpamakak tanawa kini sila panaon excuse me panaon ko sa o pagkapahapaon ko sa tubangan sa imong mga tiil o pailhon ko sila nga gigugma ko ikaw. Usa igsuon sa ilang bersikulong gamiton kining 3:9. O kani bukas sa pinadayag 2:9 mao gyapon nga pagkasulti. Matod pa din nasayod ako sa imong kasakit o sa imong kakabos. Apan dato ikaw og sa pagpasipala kanimo nga nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili diay. Hinunua sinaguga sila ni Satanas. Muna ang ilang igsuon nga pasangil sa mga SDA nga kami daw nagpakahudiyo mi. O sa ilang gibasiyan kay kami daw nagpahulig Sabado. Ang amo daw pagsimba adlaw Sabado. Busa ang tanan daw nga nagsimba sa adlaw Sabado nagpakahudiyo. Kay kini daw Sabado balaod lamang sa mga Hudiyo. Walay mabasa mahigala nga kining Sabado balaod lamang sa mga Hudiyo. Butang-butang ra na. Matawa puno-puno ra ba? Kaya bisag unsaon pagbasa ang Biblia, lukpo nimo nagbasa ang Biblia bitaw. 31,000 usa ka gatos ka bersikulo. Huwag mabasa diya nga nag-ingon nga ang Sabado alang lamang sa Hudiyo. Walay mabasa diya nga ang ubantay mapahulay Sabado kadto lamang Hudiyo. Di gina mabasa na to. O di na mabasa na to. Kung dili usa lang kana kapasangil ang ilang gibuhat magisunan. Nga kuno pahulay Sabado, matod pa riya, balaod sa Hudiyo, unya kay balaod ba sa Hudiyo, nagpakahudiyo. Pasti lang paita, no?
Now, tagaan tamo sa gitawag ang sakto nga explanation, kay basin bag maigo mustari. No? Nga, mupasangil mo na mo mga Adventista, nga, nagpakahudiyo may, kay ni pahulay mig Sabado. Sa tuod ko lang mabasa nga, ang ubantay Sabado, mo lamang ang Hudiyo, mo lamang Israel, di man ang basa yun. Pero, ato lang tugutan daw. Mati gitawag sa English mga granting without admitting. But bang ipasabot, nga kung atong sundon ang mga balaod sa Hudiyo, nagpaka-Hudiyo na punta. Yan pagutan na karon sama sa mga Dominguista. Kaya Domingo man sila. Di man sila nagpahulag Sabado. Mato pa nila, kami kay naamis Domingo, kami wagid mi magpakahudiyo kay Domingo bagsimba na mo. Ang nagpakahudiyo kato lamang sa Sabadista, kay ni pahulag Sabado. Mo na ilang istorya. Yan pagutana. Kining balaod sa pagtuli. Balaod ni Hudiyo. Dili ni balaod sa hintil. Oh, ang balaod sa pagtuli nga tulion ang bata sa una tulion ang bata walo ka adlaw pa gani tulion na. Kining balaod sa pagtuli, balaod ni Hudiyo. Di balaod sa Makristohanon. Nagsugod ang pagtuli magigsunan sa mga Israelhanon. Buti pasabot nga kining balaod sa pagtuli, Hudiyo ni. Nakaroon na pukutan na mo ni. Kung ang tao mutuman sa balaod sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo, labaw mo nagpaka-Hudiyo kay gituli mo. Kining Sabado nga pagbantay dili man ni balaod sa Hudiyo kay wala pa kini Hudiyo, wala pa hintil na anay nagpahulig Sabado ang atong Dios. Genesis 2 ug 3 nga ang Dios ni pahulay sa adlaw Sabado, nagbalaan og nagpanalangin. Panahon sa kreasyon, pagkahuman sa Ginoo paghimos kalibutan sulod sa unom ka adlaw, ikapito ka adlaw ni pahulay ang Dios. Nianang panahon na wala pay Hudiyo daw wala pay hintil. So ang buti pasabot nga ang among pagpahulig Sabado dili ni balaod sa Hudiyo. Nga naman, wala pa Hudiyo sa una na anay ni pahulig Sabado. Usa sayop ang ilang istorya nga kaming mga Sabadista na pagka-Hudiyo may kinipahulay mig Sabado, dili na tinuod. Tungod kay wala pa Hudiyo hintil na anay balaod o na anay nagpahulig Sabado, mga kaigsunan. Na, kung arikas Dominguista, wala ko sila magpagka-Hudiyo kasi Domingo sila. Ang pangutana, kanang balaod sa pagtuli, iya man as Hudiyo. Unya kay nagpatuli man mo. Buti pasabot nga nagpaka-Hudiyo, kaya mo kay nagpatuli man mo. Bintaha unta kon ang mga Dominguista, mga pisot, okay na, pero kay problema. Pero nagpatuli san mo, unya kanang balaod igsoon, balaod as Hudiyo. Natulion gyud. Natawara ato og basawan ng Biblia may gala. Kung tinuod bagid na nga kini pagtuli balaod sa mga Hudiyo. Ya. Buhat kinsita para gid maklaro na to. So kini mga pasangil sa mga tao bangoy mga klaro, nagpasangil. Oh, walay mabasa nga ang nagpahulay Sabado or ang Sabado alang lamang sa mga Hudiyo. Walay mabasa nga ang adlaw Sabado ang mapahulay kato lamang Israelhanon. Walay mabasa ana. Tungod kay okay, salamat kini balik dato signal no. Renta. Okay, akong balikon mga kaisunan. Nga ang adlaw Sabado wala pa gani Hudiyo hintil na anay nagpahulig Sabado ang atong Dios. So ang buti pasabot nga kung ang tao nagpahulig Sabado wala na magpaka-Hudiyo. Tungod kay wala pa Hudiyo nga niabot, wala pa hintil na anay adlaw Sabado nga pagpahulay. Na karon ang tanang Dominguista nga moatake igsuon, moatake gibali sa batud padiha kining mga Sabadista. Kung imong una-unaon, kung moatake mo sa mga SDE nga nagpaka-Hudiyo may, dili ka pasar. Nga naman, akong balikon, wala pa Hudiyo hintil, wala pa mo tungha ang Hudiyo, na may nagpahulig Sabado, so wala may nagpaka-Hudiyo. Ang Dominguista, klaro nga nagpaka-Hudiyo. Muna klaro noon. Tungod kay
ang balaod sa pagtuli, balaod nas mga Hudiyo. So kamo kay nagpatuli man mo, di nagpaka-Hudiyo mo. Kung mao na istorya ha. Tanawon ta ang buhat 15 magisunan. Para gi masakpan. Kinsa ba ning balaod ning tulion? Dili ni balaod sa mga hintil. Dili po ni balaod sa mga Kristohanon. Balaod ni sa mga Hudiyo mga kaigsunan. Yeah. Buhat 15 para maklaro gid nato ang isyu. Sa buhat 15, uno hangtod sa kanang 4. Yang pahayag oh. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sa mga kaigsuonan nga sila nag-ingon dili kamo maluwas gawas kung mudawat kamo sa seremonyas sa pagpatuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Natanawa. Balaod ni Moises nga suguon nga tulion ang mga tao. O, sa ito pa, balaod sa mga Hudiyo. Balaod sa mga Isalhanon nga tulion ang mga tao. Nakaroon ka mga pangutana kaya nagpatuli man mo. Di nagpaka-Hudiyo kaya po mo. O, sunod, ha? Dako nin kaayo ang pagsupak ni Pablo o ni Bernabe niining pagtulunan na busa gikauyunan nga si Pablo o si Bernabe o ang pila ka mga tinunan sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles o sa mga kadagkuan bahin ini. Kay matoy pa nila so kung dili sila magpatuli, dili sila maluwas. Karon ang pagpatuli balaod sa mga Hudiyo. Unya ang mga Domingista kay nagpatuli man. So ang buti pasabot nga nagpaka-Hudiyo mo. Kay balaod mo sa Hudiyo. Bintaha man ning Sabado kay dili ni balaod sa mga Hudiyo, balaod ni Dios. Tungod kay wala pa Hudiyo na anay adlaw Sabado nga pagpahulay. Muna makigsunan nga dili ka pasar. Oh. Sunod. Kung dili ka membro sa Roman Catholic, example, kay kasagara man Dominguista. Ang Dominguista igsuon ang ilang atake sa mga Sabadista mao gini nga kami daw nagpaka-Hudiyo kay ni pahulig Sabado. Ato pa, kung dili ka membro sa Roman Catholic, hibaw nga nagtudlo sa mong ikapulo. Yan pagkutana. Kining ikapulo, balaod na Hudiyo. Kay gikan man sa Israel ang ikapulo. Nga pagtulunan. Nga gi-adaptar karon, gi-adaptar ninyo, amos ang gi-adaptar. Pero ang wa mo ingon nga nagpaka-Hudiyo, kamuro man ingon nagpaka-Hudiyo. O diya karon. Maingon mo nga kini mga Adventista nagpaka-Hudiyo, kini tuman sila sa balaod sa mga Hudiyo nga nagpahulig Sabado. Dabi karon ikapulo. Ay ikapulo dili man balaod sa mga Hintil. Dili man balaod sa mga Kristohanon. Balaod na sa mga Hudiyo. Unya karon kana amay dili membros Katoliko, dili man Roman Catholic, Baptist, Pentecostal, Saksi ni Jehova, uban pa nga mga pundok. Nagtudlo mag-ikapulo. Unya kana ikapulo kay balaod man sa Isalhanon. Dili man balaod sa mga Kristohanon. So nagpasabot nga nagpaka-Hudiyo kay pud mo. Mo na diha man kay suunan ang problema, no? Nga sa inyo kibaling gibato na mo, kamo rin mga igo. O mubato kanimo sa mga Adventista nga nagpaka-Hudiyo may kinipahulay mig Sabado, hunahunaan ninyo. Nga kamo usab dili maigo, dabi kay maigo man mo. Tungod kay unsa mga balaora ang inyong gi-adaptar karon. Nga dili balaod sa Kristohanon. Dili balaod sa mga Hintil. Unsa nga balaod? Kanang pagpatuli. Balaod na Hudiyo. Unya kamong niatake na mo, nagpatuli mo gud mo. Bintahaw tag mga pisot mo kay okay ra ko ana. Kay wa gyud mo nang pagka-Hudiyo. Kay mga pisot mo, di wa mo musundo ka na. Isundo pa ninyo yung magituman ng balaora. Nga balaod sa Hudiyo na. Sunod, kadtong mga pundok nga dili Roman Catholic, mga Baptist, Pentecostal, uban pang mga reliyon nga niatake sa Adventista nga kami nagpaka-Hudiyo kini pahulig Sabado. Kana ikapulo gikan man sa Israel sa mga Hudiyo man nagisugo. Wa man na isugo sa wala man na mo abot ikapulo kay naay Hintil ni Kristohanon. Naan na sa una. Una kay balaod man sa mga Hudiyo. Nya inyo man gituman gyapon Baptist,
katulog ikapulo. Kami dili misupak ang ikapulo kaysa amo na amang kipuno ikapulo. Ang ako lang gi-point dire nga kanang atakihon ba nga ang mga Sabadista sinagoga ni Satanas kay nagpahulig Sabado nga ang Sabado balaod sa mga Hudiyo. Na di man kapasar kaysa ako nang giingon nga wala pa'y Hudiyo na ananing balaura nga ang mopahulig Sabado. Mismo ang atong Ginoo may nag-una ana. Oh. So, naigo ka bustari. Una nga kamo mga Dominguista nga moatake sa SDA nga nagpagka-Hudiyo may kipahulig may Sabado, palpak na, palpak. Nganong palpak na? Kay ang Sabado dili na balaod sa mga ang Sabado wala na motungha kay naay Hudiyo nga ug na Israel ug na Hudiyo. Nitungha ng adlaw Sabado nga naay nagpahulay wala pa motungha ang Hudiyo ug Hintil o ang Israelhanon o Hintil wala pa Hintil wala pa Hudiyo nag-una na ng pagpahulig Sabado. Busa ang mga Adventista ni pahulig Sabado wala na magpakahudiyo. Kamong Dominguista nga nagpatuli karon. Kamo ang nagpakahudiyo. Nga naman, kay nagpatuli man mo nga dili man nabalaod sa mga Hudiyo, dili man nabalaod sa mga Hintil. Dili man nabalaod sa Roman Catholic nga magpatuli. Balaod na sa mga Hudiyo. Busa kamo ang nagpakahudiyo, dili ang mga Adventista. Muna pinakaklaro mga kaigsuonan para masulbad na. Ani ang punto. Ang adlaw Sabado dili man lang sa mga Hudiyo o Israel. Tungod kasi ako nang giingon, bisan pag unsaon yung bagbasa ang Biblia, wa gyud mabasa nga ang mubantay sa Sabado mao lamang ang mga Hudiyo. Walay mabasa nga ang mubantay sa adlaw Sabado mao lamang ang mga Israelhanon. Tanawar ko ning Biblia, Marcos 2 bersikulo 27. Sige ko niya. Ang adlaw igapahulay gibuhat ni alang sa tao. Sa ato ba, gibuhat ni alang sa katawag mankind or human being. Sa English, human being diha. Sa ato ba, kung human being, wala magisgot diya rasa, Hudiyo ka maghintil. Ma-Muslim ka ba? Wala. Pag ingon og human being, apil tanan nga rasas mga tao sa kalibutan mo bantay aning Sabado. Kay human being ang gisgutan diha. Wa maingon nga ang adlaw Sabado gibuhat lamang sa alang lamang sa mga Hudiyo or alang lamang sa mga Israelhanon. Di ta kabasa diha. Kundili ang adlaw kapahulig gibuhat ni alang sa mankind, alang sa human being. Pag ingon og human being, ang buti pasabot nga wala magpunting Hudiyo baka o Hintil baka. Wala magpunting unsang rasa ni mo diha. Ang buti pasabot, bisag unsa nga rasa ni mo diha, mahintil ka magmahudiyo, apil ka pagbantay sa adlaw Sabado. Mo na nabutang sa balang kasulatan ng misyon. Tanawar ko ng Ecclesiastes 12:13. Matod pa sa mao nga Biblia sa gitawag nga maayong balita Biblia. Tanawar ng isulti dire. Ecclesiastes 9 o 12 bersikulo 13. Niya ang pahayag. Para kayo maklaro mga igsoon kay kini uban mga sugilanon na muna. Sugilanon ko maklaro ba? Ipangtugangan ang bersikulo ipangpunan aron lagi muhaom silang gusto. Di ba na mong silbi? Naraw. Ecclesiastes 12 bersikulo 13. Humani ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kung isulti ninyo. Tahura o kahadluki ang Dios o tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Tanawara. Ang sugo sa Ginoo alang sa tanang tao. Dabi ingon man ng uban, ay Brad, kanang napulo ka sugo alang ra man na ulipon sa Ehipto. Dili mo na mabasa. Ha? Walay mabasa nga ang mobantay sa napulo ka sugo kadto lamang na ulipon sa Ehipto. Di ta kabasa na. Huna-huna na sa mga tao nga musupak anang adlaw Sabado or ang napulo ka sugo. Mayingon po sila, ang upahulay sa adlaw Sabado berkato lamang na ulipon sa Ehipto. Mubasa na bersikulo mag-igsunan. Bersikulo ay Deuteronomio 5 bersikulo 15. May nasaligan. Apan o sa giingon diri. Deuteronomio 5 bersikulo 15. Ato kining
Tadtaron pag-ayo para masabtan sa uban. Yan, 15, versikulo 5. Yan, pahayag. Para sabtan ninyo ang buti pasabot igsuon sa balang kasulatan. Ay, 15 ay. O hinumdumi nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto. O nga siyo ba nga imong Dios nagkuha kanimo gikan didto pinagis kamot nga kusgan ug bukton nga tinuy-od. Tungod niini siyo ba nga imong Dios nagsugo kanimo nga bantayan mo ang adlawng igpapahulay. Masaya lang istorya. Ang mubantay daw sa aling pahulay kadto lamang na ulipon sa Ehipto. Walay mabasang bersikulo diha ang mubantay kadto lamang na ulipon. Kay kung imo siyang tugutan nga ang mubantay kadto lamang na ulipon sa Ehipto ang pangutana, si Birhen Maria wala na maulipon sa Ehipto. Apan nga nagabantay man siya. Tanawar ko ng Lucas 23:54 paingo 56 sa diyang gilubong ang atong Ginoo sa adlaw Biyernes. Og miingon ang bersikulo, og ang mga babae nga gikan sa Galilea miadto sa pagtan-aw sa lubnganan kung giunsa pagplastar ang lawas ni Ginoong Hesus uban ni Birhen Maria. Og na mauli sila og nangandam sila mga pahumot o mga panghaplas og sa pagkaadlawng Sabado na mahulay sila sumala sa kasuguan. Karon kung ang ubantay sa adlawng Sabado kadto lamang na ulipon sa Ehipto. Ang pangutana, nganong si Birhen Maria ni pahulay magsabado nga wala man maulipon sa Ehipto? Tanawar ko ng inyong istorya di o magkadimao. Oh? Nganong ni pahulay man si Birhen Maria o si Jose, kay uban magito, mga babae nga uban kaniya, pagkasabado na mahulay sila. Nga kining mga tawhana wala gyud ni maulipon sa Ehipto apan nga ni pahulay man sila. Unay dakong tubagonon ninyo kamo mga CFD. Oh, tagaay kog bersikulo nga si Maria na ulipon sa Ehipto. Tagaay kog bersikulo nga si Jose na ulipon sa Ehipto ug katong mga babae nga nikuyog sa pagtan-aw sa lubong. Tagaay kog bersikulo nga sila na ulipon sa Ehipto. Kay nga naman, na mahulay mo sila. Tungod kay ang inyong aligisyon nga ang upahulay Sabado kadto lamang na ulipon sa Ehipto. O nini ay mga tao wala na ulipon sa Ehipto na mahulay malagi. Oh. Kinsa pa rin na mahulay Sabado? Mga apostolis. Ang mga apostolis wala gid na maulipon sa Ehipto apan na mahulay ni silang Sabado. Usa ingon sa Juan Bautista. Sumala pa sa uwan 19:31. Ang makadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa krus. Gihimo nila kadto kay Birnisman. Og dili sa nabuot nga magkabidin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng Sabado or adlawng igpapahulay. Kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Tanawara si Juan Bautista. Si Juan Bautista nga apostol ni Kristo nagsulti nga ang adlawng Sabado balaan kaayo na nga adlaw. Wala man ito maulipon si Juan Bautista. Pero nga iya man giwali nga balaan ng Sabado. Wala maulipon sa Lucas, wala maulipon si Birhen Maria. Apan nga ni pahulay magsabado, ngawa mo sila maulipon. Mo nang dako bulima ninyo. Kay musulti mo nga ang upahulay Sabado kadto lamang na ulipon sa Ehipto. Pag abot sa bagong tugon, pertin daghanang mga taong na mahuway Sabado diha, nga wa gid maulipon sa Ehipto. Mga apostolis na mahulay Sabado, wa gid maulipon sa Ehipto. Tanan nga mga tao diha igsuon sa bagong tugon, ang ilang pahulay Sabado na apan wa na maulipon sa Ehipto. Di nabukog mo ng sulinuna. Mao na ang punto diha. Nakaron. Ang Deuteronomio 15 o 5 o 15, di lang diha kay Sabado ra gisgutan. Apil diha ang napulo ka sugo. Nakaron. Kung moingon mo nga ang nabubantay sa napulo ka sugo kadto lamang na ulipon sa Ehipto, nganong man lagi nga karon panahon na nagwali mo di magpatay, nagwali mo di mangawat, ngawa man ta mo'y labot ka man mumulipon. Ang buot pang ipasabot ninyo nga kadto lang na ulipon sa Ehipto maora ang mutuman sa di magpatay.
Maura ang mutumas dili mangawat, maura ang mutumas dili manapaw. Unya kita ang mga hintel wala maulipon, larga tatanan. Dili na maoy. Muna makalibog ang inyong mga pagtulunan, makalibog ang doktrina. Tungod kay muwali mo nga ang ubantay sa napulo ka sugo kadto lamang naulipon sa Ehipto, unya muwali sad mo nga di ta magpatay ha, di ta mangawat, di ta manapaw, mutaho ta ginikanan. Nganong muwali mo mo anang wala mo maulipon sa Ehipto? Di ba dakong problema na? Dapat unta nga ang mga tao nga muwali nga ang mubantay sa napulo ka sugo kadto lamang naulipon sa Ehipto, ang inyo utang wali, kawala mo maulipon, muwali ta mo nga, mupatay ta, mangawat ta, manapaw ta, di ta mo tado ginikanan. Nga naman, huwag mo maulipon. Pero nga mo wali man mo. Oh, muwali mo nga, ang utuman sa napulo ka sugo, kadto lamang naulipon sa Ehipto. Unya ka mong wala maulipon, muwali po mo nga, mga anak, mutahon mo ginikanan ha. Nga mawali man ka anak, nga wala ba ka naulipon? Nga ngubantay da, katulong mga naulipon ka. Muwali mo nga, di magpatay, di mangawat, di manapaw, inyo nang iwali. Unya, wala mo na ulipon. Unya, ang inyong wali, ang mubantay sa napulo ka sugo, ang naulipon sa Ehipto. Di ba nagbangga ang inyong katarungan? Wa magkadimao. May balaan na to ba? May balaan na to isuon kini mangwawaling, wala balang espiritu. Oh? Nga naman, wala na magkadimao ang ilang wali. Ang ilang wali, sila ko'y maigo. So, wag ginamanduis balang espiritu. Kaya kung gimanduan mo sa balang espiritu, ang inyong tang wali, muhaom sa wali, sa mga apostolis, o muhaom sa wali, nga naas Biblia. Muna ang dako inyong problema. Muna ang miingon ko magkaisunan. Nga daghan karon nga magwawali, nga ang ilang giwali dili para langit, kundili para impirno. Nga naman, gipangbalit adna ang sultis Ginoo. Ang uban gidugangan, ang uban gikuhaan, ang uban giilisan. Tanawa ang napulo ka sugo sa Biblia. Usa na may gisulti sa napulo ka sugo sa Roman Catholic, sa ilang doktrina Kristiyana. Dili na mao ang napulo ka sugo na sa Biblia. Ang napulo ka sugo diha sa Biblia, nag-ingon sa ikapat ka sugo, santusa ninyo ang adlaw Sabado. Pero sa ilang gitudlo, santusa na ang Domingo. Kung saan pagkaluwasa na. Nga di naman mao'y gitudlo. Oh, gipunan pagpistang iglilihi. O niya ang sugo nga ikaduha, nga dili magyukbog mga ribulto, wala po ditudlo nila. Kaya ilan lang giukihan. Okay na nga muyukbo tag ribulto. Oh, nabi kinaambas na pulo kasugo sa pag-uki na. Tanan nga mo yokbo o malinilok ng mga larawan. Kung dili mo mangundang ana, impirno ang padulungan, oy. Impirno ang padulungan. At ano basahon? Asa paingon o dili undangan? Pinadayag 21, versikulo 8. Niyara, ang pahayag. 21, versikulo 8. Apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon, alang sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, o sa mga kilawason, o sa mga lumayan, o sa magsisimbag mga Diyos-Diyos, o sa tanang bakakon, ang ilang bahin mao, ang pagiadto sa linaw nga nagkasalaob sa kalayo kasupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Naapil diri igsoon. Naapil diri nga maimpirno kung nagyukbo tag mga ribulto. Nagyukbo tag mga larawan nga linilok. Naapil diri nga maimpirno kung dili na undangan. So karang pangutana sa may tabo. Unsay may tabo sa giwali sa mga Roman Catholic nga wala naman nila iwali nga dili magyukbo og larawan na kinulik. Ila naman giukihan. Unya ang Biblia kay dili man na okay. Kaya naaman na sa napulo ka sugo. Oh. Ilang gitudlo, nga di magpatay, di mangawat, di mandapaw. Ilang gitudlo na. Mga anak, butado ginikanan. Wala itudlo ang duha ka sugo. Nga nang wala man itudlo ang duha ka sugo, unya gitudlo niyo ang walo. Nga maoro man ang pagkasulata, kauban naman na siya.
Gipili-pili. Gitudlo nga di magpatay, di manapaw, di mangawat. Gitudlo nga mga anak mo tawag ginikanan. Gitudlo nga usare Dios. Pero ang duha ka sugo sa napulo ka sugo wala itudlo. Wala itudlo nga dili magyukbo og maribulto. Wala itudlo nga dili magyukbo og bisan unsang larawan kinulit. Wala itudlo nila. Wala po itudlo nga santusa ang Sabado. Puti pasabot nga ang ilang giwali walo ka sugo ra. Apan ang duha wala nila itudlo. Unya unsaon pagkaluwasan. Mo nagingon ako nga gumikan sa pagguba so pagbungkag sa napulo kasugo sa Dios perting daghanang maimpirno. Nganong bagang maimpirno? Laliman ka na nga ikanong sugo. Payukbuon ka na mga larawang kinulit. Unya ang usa ka sugo imbis ka Sabado adito, Domingo ang pagsimba nimo. Ang Sabado trabahoan na. Kinsa mo kun dili maimpirno na? Nga ang sala bayran og kamatayon. Unya karon kay ang sala mo resulta nagmay lapason nga balaod 1:4 ang paglapas sugo sala. Naon sa man karon? Gilapas ang ilang sugo nga dili magyukbo og mga larawang kinulit. Gilapas ako pat kasugo. Imbes kay Sabado, gimong Domingo, lapas gyapon. Perting daghanang dili maluwas. Muna nga sa akong bahin di jud ko muundang og wali sa tinuod nga napulo ka sugo. Tungod kay ang napulo ka sugo sa Roman Catholic dili na mao ang napulo ka sugo nga gisulat sa atong Dios. Kamo diha nga mga miyembro sa Roman Catholic wala gyud mo kabantay mo kasabot. Ngano man, wa magumay basa-basa Biblia. Nagsige lang mo paminaw ng mga bakak po mga si Ibling magwali nga mura pog tinuod. Pero piti din bakaka. Oh, laliman ka ng walihan ka nga Domingo na pagsimba di na Sabado, piti mo ng bakaka. Kaya wala mo na si Biblia. Oh, walihan mo nga, pwede na muyugbog mga ribulto. Wala mo na si Biblia nga pwede. Mo ni mga bakak, mo ni gitawag sa buhat 28 nga, nagsulti og mga binalitad. Tama, sulti mo si Biblia. Magbantay ka mo, kaya adunay mga mogikan na kaninyo nga musultig mga binalitad para mamira. Liman ka na. Niya ay balitad ay. Buhat 20-28. Tuitigin balitara. Sige ngon dire. O gikan na kaninyo. Mga lubo. Ako na ibalo nga mga gikan na gani ako. Pagasulon kamog mabangis nga mga lubo nga dili maluoy panon. O gikan na gani kaninyo. Adunay managpanindog nga mga tao nga magasultig mga binalitad aron sa pagpamira sa mga tinunan gikan kaninyo. Busa magbantay kamo. Magbantay kamo, matabari. Magbantay mo ani. O hinumdumi ninyo nga sulod tulo ka tuig sa gabi o sa adlaw kamong tanan wala akong dangis sa pagpahimangno uban sa mga luha. Ato man Pablo. Magbantay ta. Kay adunay mga tao nga magsulti og mga binalitad. Unsay balitad? Pwede balitara. Sabado ang gisugo nga adlaw sa pagsimba. Sabado ang gisugo nga adlaw nga ipapahulay nga dili mo trabaho apan gibalitad nila. Unsa pagbalitad? Domingo na simba ron, wa na Sabado. Ang Sabado pwede na kang mo trabaho. Di na balitad na. Ingon na Ginoo ayaw pagyukbo og mga kinulit ng mga larawan. Unsa may lang wali ay pwede ra oy. Di na balitad na. Tanawa ra igsuon ang background. Tanawa ra gud ang bersikulo. Nga matay bang Pablo, magbantay mo ani. Kay mauni mga tawhana nga dili maluoy sa mga panon. Kung saan pagkaluoy, nga kung mutuman mo silang wali, di mo maluwas. Kung mutuman mo sa wali sa mga siipdi bitaw, sa mga siipdi, di gid mo maluwas. Nganuman, gituluan mo sa paglapas sa balaod sa Ginoo. Wala gid mo tuloy sa pagtuman sa balaod.
gituluan mo nga mula pasmos na pulo ka sugo. Kung man ilang wali ron. Tuluan gani mo nga muyugbo naglarawan, wala nas 10 commandments. Tuluan gani mo nga Domingo pagsimba, di na Sabado, balitad na, wala nas na pulo ka sugo. Tuluan gani mo nga ang baboy ipakaon kay hinlo na balitad na siya. Nganuman, ang Biblia nagsulti nga ang baboy huga og dili ipakaon. Pero walihan gani mo nga ipakaon na kay hinlo na balitad na siya. Wala nas Biblia bisag putol na di mo kabasa na. Walihan gani mo diha nga ang puya nga bata bunyaga na balitad na kay dagko na ang gisugo di Biblia. Walihan gani mo nga ang bunyag paagi wisik-wisik balitad na kay sa Biblia immersion man. Muna nga ba Pablo, magbantay mo ani kay daghan kaayo ning mutungha des kalibutan mo wali og mga binalitad. Pastilang paita mga kaigsunan. Muna nga di gyud mo makapaundang nagos pagwalis tinuod. Nganuman kay matud sa Biblia isulti ang tinuod ngadto sa imong isig ka tawo. Napay lang pasidaan ay. Kolosas 2:8. Kolosas 2:8. Bantay ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa mga filosofiya o sa mga malimbongon nga mga pagpatuo-tuo sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin sumala sa mga paninugdan sa tinuuhan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. Laing pasidaan ni Pablo. Ingos Pablo, magbantay mo niining mga doktrina nga hinimo rag tawo nga dili iya ni Kristo. Mutan ako, nagkasyon. Ang Domingo dili iya ni Dios. Hinimo or ni Roman Catholic ang Domingo nga adlas pagsimba. Ingos Pablo bantay na mga tawhanong kalagdaan. Ang Sabado, Diyos nun ng kalagdaan. Ang Domingo, tawhanong kalagdaan. Muna bantayanan. Unya mato pa ni Kristo, Marcos 7:18. Kawang lamang ilang pagsimba nako. Sanglit, sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios, gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Ingon si Kristo, ang inyong pagsimba dili nako dawaton. Napangutana, unsang kalagdaan nga tao rin nagbuot? Kanang pagsimba sa alang Domingo. Tao rin gabuotan. Kanang wali nga ang baboy hinlo gipakaon na tao rin gabuotan. Dili na sa Ginoo. Kanang wali nga ang puyang nga batang gamay bunyagan, tao rin gabuot ana, dili Ginoo, dili Dios. O kanang wali nga wisik-wisik nga bautismo, dili na pagbuot sa Dios, tao rin gabuot ana. Kaya ang sa Ginoo, immersion, ilubong ang atong lawas dito sa tubig. Sa Ginoo na, nga mga patulunan. Pero wisik-wisika na gani ka, tawhanong kalagdaan na, dili na iyas Dios. Kanang maluwas ang tawa pangadjian kato sa purgatorio. Tao rin gabuot ana. Walay purgatorio sa Biblia. Walay mabasa o walay mga apostoles nga nangadji para maluwas tong kalag sa purgatorio. Wala na nila i-practice sa mga apostoles. Gi-practice sa Roman Catholic o Pilipinista. Kaya ilan man ang balaod. Dili man ang balaod sa Ginoo. Hinimo na sa tao. Moto ingon Pablo sa Kolosas 2:8, magbantay mo niining mga doktrina nga hinimo rag tao nga dili gikan ni Kristo, dili gikan sa Dios. Kaya matud pa niya, daghan ang mutungha karong panahona nga magsulti og mga binalitad. Ang buti pasabot nga ang tinuod pulihan og bakak mga igsoon. Muna nga alang sa mga tanaw may pagtanaw din ni Brother Richard Burden Velarde o sa uban pa nga nagkatanaw diha. Kamo diha nga nagkatanaw ang labi na sa mga Adventista i-share atong live aron daghan igsuon ang masayon
sa tinuod nga mensahe. So akong balikon pag sa dipatang undang. Kinsa gani ang nagpakahudiyo? Dili ang mga SDA. Ang among pagpahulig Sabado, wala minipahulig Sabado kay gikan is mga Hudiyo. Ni pahulay mig Sabado kay gikan is Dios. Kay wala pa Hudiyo na anay balaod o pagpahulig Sabado. Mo ni pinakaklaro mga kaigsunan. Mo ni pinakaklaro. Wala pa gani masulat ang napulo ka sugo. Aduna nay sugo nga bantayan ang adlaw nga igpapahulay. Wala pa nasulat ang napulo ka sugo sa papan nga bato. Sa panaw sa Israel hanon, gikan sa Ehipto, paingon sa ilang pagpagawas. Sa pagbaklay nila, ang Ginoo nagsuporta nila og mana, pagkaon kada adlaw. Pero pag abot nagbirnis, ingon ang Ginoo, duha ka omer, ato pa, kapin sa 2 litros ang iyang ipaulan. Pero og dili gani birnis, atong ibutang Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, tagsa lang ka omer para sa katao. Apan pag-abot og Bernes, dublihon sa Ginoo ang pagpaulan sa mana, duha ka omer na. Nganuman kay katungos sa ka omer para sa adlaw nga igpapahulay, para sa adlaw Sabado. Pangutana, wala pa ni masulat ang napulo ka sugo sa papan nga bato. Apan na anay balaod nga mopahulay Sabado. Mao na nga ang mga SDA wala na nagpakahudiyo. Kaya sa ako nang giingon, wala pa mutungha ang Hudiyo na anay balaod na ang Sabado mo pahulay ka. So akong balikon, ang mga Domingista nga umiingon nga ang mga Sabadista nagpakahudiyo kay nagpahulay Sabado, labaw na mong nagpakahudiyo kay nagpatuli mo. Nganuman kay kanang tuli balaod nas mga Hudiyo. Dili na balaod sa mga Hintil, dili po na balaod sa mga Kristohanon, kung dili balaod na sa Hudiyo. Samot na pagka-Hudiyo mo. Kaya inyong gituman ang balaod sa mga Hudiyo. Sa katapusan, isuon yung nai. Ang pinadayag 19 nag-ingon, kadtong nag-ingon nga Hudiyo, apan dili di ay. Wala mi mag-ingon nga Hudiyo mi. Ang giingon sa Biblia diha nga kadtong nag-ingon nga sila mga Hudiyo, apan dili di ay. Nakabati ba mo namo nga mawali mi nga kami Hudiyo mi? Wala oy. Mauna magsunan ang dapat natong balandungon pag-ayo alang sa mga viewers karon, no? Sa atong live. Atong ipanginaot ang kining mubo nato nga mga explanation kining pagpahayag sa saktong pagsabot kung kinsa ang nagpakahudiyo. Hinaot pa unta nga patagaan tag pagtagad, no? Akong balikon, wala magpakahudiyo ang SDA. Tungod kay ang pagpahulig Sabado, ang balaod sa adlaw Sabado, balaod sa Dios, wala pa'y Hudiyo na ananing balaora o pahulay tag Sabado. Magampo tas pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat ining kagabion. Salamat sa mga panahon na kaya magkami sa pagtapos sa pagtuon sa imo mga pulong. Padalingin ni Ginoo ang mga katawhan nga nagtan-og na minaw, nga masabtan ang tinuod nga pagtulunan, o masabtan namo ang imong tinuod nga doktrina, nga diin pinagi nini maka kamaton kami sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasayloa kami sa among mga sala, among gisalig pinagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas amin. Bono, sa alas timbangan sa katanungan ako si Brother John de la Pinyam nga ninyo nga magbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagkasalamat maing gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.